हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आई एम श्रेया, आई एम फ्रॉम केउंझर। आजिर नुआ एक वीडियो को आपण मानकु स्वागत। चलंतु स्टार्ट करिबा आजिर वीडियो। लगे तो चाली रे आजी दिन रे भी मुए जन्म साଙ୍ଗ ମାନେ ଏ ଛୋଟ ଛୁଆଟିକୁ କେମିତି କି ପାଟି କରୁଛି, କେମିତି ଅନେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନା। ଏପଟେ ଆମର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଯାଉଛି ମ୍ୟାଗି। ହଉ ହଁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କୋଉ ମ୍ୟାଗି ପସନ୍ଦ ପ୍ଲିଜ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। फाइनाली आमर ब्रेकफास्ट रेडी हो आसतु ना सारे ब्रेकफास्ट करवा। कौन आसबे तो ये खरा खरा पाग को नना आनी पलि आसते थम्सअप आम सब चिल करके कोल्ड ड्रिंक्स पी देथिलु। देखो ना सांग मैंने ए आकाशटी देखा केते सुंदर लगुच। हाँ, आपण मानक आड़े वर्षा होची ना खरा होची प्लीज कमेंट कहिबे। एपटे आमर ठंडा पीवा सह लंच प्रिपरेशन चलती। देखो सांग मैंने ये छुआटी को भलसे देखो ता मुह को देखो ना। एपटे बापा मध्य पलि आसते मो वीडियो कर देखी हाई करदेली। एपटे आमर रेडी होता आलू बैगण तरकारी, तापर आमर आलू भर्ता भी कंप्लीट होता, पांपड़ आम छानी। बहुत बहुत अपेक्षा पर लंच टी रेडी हो सांगरे तो दला दली न भात तो हजम हेनी ना, से आम टे दला दली आइटम कर देथिलु। सांगरे होता भात, आलू बैगण तरकारी, पांपड़, आलू छुई भजा, आलू भर्ता। हाँ, आम तो आम घर सांग हो खाऊ। आपण मैंने सांग हो खाते ना प्लीज कमेंट करेंगे। पाखरे भल भल आइटम थाउ कि न थाउ हेले सांग हो खाइबाटा अलग प्रकार निया। एठी हमर चलछि कुमार पूर्णिमा डिस्कशन वीडियो कॉल दे। देखंतु ए होछि मोर सान भाभी। देखंतु सांग मैंने डिस्कशन सह एपटे मोर ब्लॉग देखुछंती आउ तांको रिएक्शन कोन देखंतु। अरे अरे से आखि देखुंत ना आ कौन चे। ओहो, तांकर बड़ बड़ आखि केमती देखा से देखुंत। कथबार्ता सारी आम बाहरी जाइलु आम गाँ छक को। सेठी आमर किसी जिनस किणवार थिला आ किछि काम थिला। देखंतु सांग माने आम गाँ छक रे थिला कॉस्मेटिक स्टोर। काम सारे आम पहुंची पार्लर। हाँ सांग मैंने जो सुंदर टे न देखा मुहर जब किसी मरामती न करेंगे ताले कौन हेब कि कमेंट करेंगे। तापर आम आसी पहुंची घरे आम केमती देखा कमेंट करेंगे। सांग मैंने छुआटी को देखते चिन्हते किए काली जानी ना आप छुआ हूँ घर बिछुआ तो देखो से आज कौन कर लुचि लुचि केमती से खाऊ देखते।
ଏଠି ଆମର ଡିନର ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭଜା। ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ତତେ ଭଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଅଟାକୁ ଆଣି ମୁଁ ଦଳି ରଖିଦେଇଥିଲି 5-10 ମିନିଟ୍ ଘୋଡ଼େଇକି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଛୁଆଟିକୁ ପୁଣି ସେ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛି, କେମିତି ଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନା। ପୁଣି ଏବେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ବାଜା ବଜାଉଛି ଥାଳିରେ ପାରି ହେବନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଥିବା ଅଟାଟି କେମିତି ନରମ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଦଳି ଗୋଲ ଗୋଲ କରିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ରୁଟି କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ ଦେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଛୁଆକୁ ପୁଣି ଭୂତ ହେଇଗଲାନି। ଅଟା ଗୁଣ୍ଡିକୁ ନେଇକି ସେ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଛୁଆ ଆଉ ହବନି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଲ ଗୋଲ ରୁଟି କେମିତି କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆନମନା ମନ ରୂପା ଜହ୍ନ ଆକାଶର ଯେତେ ଥର ଦେଖେ ଲାଗେ ମତେ ବହୁ ଦୂର ଦୂରେଇ ରହିବୁ କେତେ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ତତେ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ତତେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲୁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ବାଏ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ।